नंबर 1 देशी सुपरमैन जड़े स्कूटी चालक डिवाइडर को माड़ कर ऊपर उड़िला। वर्तमान जुगे सीसीटीवी केतेबेले कौन वीडियो उत्तोलन करुच्ची ता समस्त को आश्चर्य कर देउची। कारण जहाँ कई केबे देखि नथिबे ताहाकु सीसीटीवी कैमेरा बांधी हो जाउची। जहाँ परिवर्तन समय जे देखुची से आश्चर्य हो जाउची। सेमिति एक घटना वर्तमान सामाजिक गणमाध्यम बेस वायरल हेबारे लागिची। ताहा एला जड़े स्कूटी चालक एक डिवाइडर को स्कूटी धक्का कर सुपरमैन परि ऊपर को उड़ी जाउची। एही वीडियोटी बहु मात्रा रे वायरल हेबारे लागिची। जहाँ कि अनेक देशी सुपरमैन बोली कहते। स्कूटी चालक ऊपर को उड़ी अन्यपटे आसुवा एक माल बोझाई गाड़ीर बनेट उपरे पड़ जाइछि। नंबर 2 अदृश्य होइजिवो मनीष। आर्मी गाड़ी टू फाइटर जेट सबकिछि चुटकीरे होइजिवो गायब। शत्रु को देव चकमा। आक्रमण करबा मात्रे संगे संगे उबान होइजिबे। आसिला मैजिक कपड़ा। भारतीय सैन्य पाल्टिबे मिस्टर इंडिया। मनीष उबान होई जाउतिबा बळी मैजिक वस्तु आमे केवल चलचित्र रे देखिचंती, किंतु वास्तव में एभली मैजिक वस्तु कौन तैयारी करिबारिबा संभव? जहाँ पछरे मनीष एउ कि जे कौनसी वस्तु रहिले सबकिछि अदृश्य होइजिवो। जदि भारतीय सैन्य बाहिनी एही स्वतंत्र कपड़ा उपयोग करिवे तेबे सबु सैन्य मिस्टर इंडिया होइजिबे। सेतिकि नुहे एही कपड़ा पछपटे आत्य व्यवस्था अस्त्र मध्य लुचि रहिबो। यह एक मोटा मटेरियल सरफेस क्लोरिंग सिस्टम जहाँ आमे सैन्य बाहिनी विमान और ड्रोन शत्रुघटू रक्षा करिपारिबो। नंबर 3 द्वितीय थर पई क्षमा मागिले पुतिन। रूसियार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुकुर मानकु बहुत पसंद करती। अनेक थर तांको तांको पोषाक कुकुर मानक सहित देखिबाकु मिलिଥାଏ। किंतु थरे तांको पोषाक कुकुर माने जर्मनी चैलेंजर आंजेला मर्केल को भयभीत करथिले। एही घटना पर पुतिन तांको क्षमा मागिथिले। एथि सहित से द्वितीय थर पई एही घटना पई क्षमा मागिचंती। पुतिन कहते से जाणीशुणी यह करनाहांती। वास्तव में यह 2007 घटना जेतेबेले आंजेला मर्केल एवं पुतिन साक्षात करथिले। एही समय मध्य पुतिन को कला लाब्राडोर कनिसेटारे पहुंचीला। आंजेला तांको नुआ संस्करण फ्रीडम रे एही घटना विषय उल्लेख करिसंती। नंबर 4 प्रधानमंत्री को सुरक्षा महिला एसपी कमांडो। वायरल फोटो पछर कहानी आश्चर्य करदेव। सोशल मीडिया रे एक फोटो एवं खूब वायरल हेउची जेउथिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जड़े महिला ऑफिसर नजर आसुचंती। एही फोटो को भाजपा सांसद कंगना रनौत सोशल मीडिया रे शेयर करथिले। एथिरे से दाबी करथिले कि फोटो रे नजर आसुथिबा महिला प्रधानमंत्री को सुरक्षा रे नियोजित स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडो अटंती। कंगना निज इंस्टाग्राम रो स्टोरी रे मध्य शेयर करथिले। फोटो रे लेडी एसपी बोली लेखिचंती। एया सहित एक फायर इमेज मध्य शेयर करिसंती। एया पर सोशल मीडिया रे अनेक लोक महिला अधिकारी को फोटो शेयर करुचंती एवं तांको एसपीजी कमांडो बोली कहउचंती। नंबर 5 महंगा भत्ता 12% वृद्धि। राज्य रे कर्मचारी को जबरदस्त फायदा। सरकारी कर्मचारी को खुशी खबर। एही राज्य रे कर्मचारी एवं पेंशनभोगी एक खुशी खबर आनिले सरकार। 12% बढ़ाइले महंगा भत्ता। मिलिबो एणिकी एते दरमा। पंचम एवं षष्ठ पे कमिशन अनुसार सरकार कर्मचारी दरमा एवं पेंशनधारी माने हरियाणा रे अधिक महंगा भत्तार लाभ पाइबे। महंगा भत्ता 7% वृद्धि पाइछि। षष्ठ वेतन आयोग रे सुविधा पाइतिबा कर्मचारी एवं पेंशनभोगी महंगा भत्ता 7% वृद्धि करा जाइछि। एही वृद्धि सहित सेमाने वर्तमान 239 परिवर्ते 244% डीए पाइबे। नंबर 6 मंदिर जाउतबारु मिलितिला शांति। बांग्लादेश रे उठ बस एले हिंदू युवक। हिंदू संप्रदायक लोकक निमंते नरक पाल्टी गलानी बांग्लादेश। सेटारे संख्यालघु माने सुरक्षित नथिबा बेले बारंबार सेमानक उपर को आक्रमण हेउछि। एपरिक सेमानक व्यक्तिगत अधिकार रे बाधा सृष्टि करा जाउछि। एपरिक एक घटना वीडियो एबे भाइराल हेउछि। बांग्लादेश रे एक मंदिर रे सम्मुखीन जने युवक को किछि व्यक्ति घेरी जाई जोर जबरदस्त बीच रास्ता रे कान धरी उठ बस करा जाउतबा वीडियो भाइराल हेउछि। युवक जनक मंदिर जाउतबारु सर्व सम्मुख रे तांको मिलिछि एपरि शांति। वीडियो रे देखिबाकू मिलिछि संपर्क युवक कान धरी उठ बस एबाकू बाध्य करा जाउतबा बेले समस्त को भूल मागिबाकू भी कुआ जाइछि। नंबर 7 डीजी आईन सम्मेलन को नहीं एभली कहले अपराजिता। ओडिशा रे प्रथम थर पई हेउछि सर्वभारतीय 59तम डीजी आईन सम्मेलन। सम्मेलन शुक्रवार ठार आरंभ होई डिसेम्बर 1 पर्यंत 3 दिन धरी अनुष्ठित एवं सम्मेलन पई प्रधानमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री 3 दिन धरी ओडिशा रे रहिबे। ए नै भुवनेश्वर एमपी हिसाब से गर्वित बोली अपराजिता षडंगी गणमाध्यम आगरे प्रकाश करिसंती। अन्यपक्षे सम्मेलन रे जोग देबा पई शुक्रवार भुवनेश्वर पहुंचचंती एनएसए अजिता डोलाभ।
ଏହି ଅବସରରେ କମିଶନରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅମିତ ଶାହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶାହ ଡିଜିବି ଆଇଜିବି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ନମ୍ବର 8 ପିଏସ୍ଏଲ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାରଣ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦରେ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଦେଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପିଏସ୍ଏଲ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଲିଗ୍ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍, ବିଡିଲିଟି, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ 100 ଭଳି ଘରୋଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇସିବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ନୀତି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଲିଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ହସିନା, ସିଧା କହିଲେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ। ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସା ପରେ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେବ ଭାରତରେ ଲୁଚି ବସିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶେଖ୍ ହସିନା। ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଟେର୍ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ନିର୍ବାସିତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବୈନିଧିନ ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ହସିନା। ସିଧା ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନ୍ତରୀୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜକ ଚିନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ସରକାର ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଭାବେ ରହିବା ପରେ ଯେମିତି ପୁରା ଥମି ଯାଇଥିଲା ହସିନାଙ୍କ ସ୍ୱର। ଅନ୍ତରୀୟ ୟୁନସ ସରକାର ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ହସିନା ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପଦଟିଏ ବି କହିନଥିଲେ ହସିନା। ନମ୍ବର 10 ପାକିସ୍ତାନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଲେ 2034 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ରହିବେ। ଭାରତରେ ରାଜନୀତି ତଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମର ଚିମା ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2034 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଶୈଳୀରେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମରେ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ବିଷୟରେ କମରୁଚିମା କହିଥିଲେ ଯେ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ 2034 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।